gabi mga brad. Good vibes ang perminti ha. Nakakaon mo diri sa may Torres na ihaw ka ng tigdugay mo si Ragod. So mao yun ako naunaan nga kananan basta ting gabi na. Kompleto diri. Di jud ka mawad-an diri masipag gabi na. Daghan gyapon mapilian. Daghan gyapon kay tao. So makaingon jud kag lamian jud ni diri nga kananan jud. Kasi klase ni diri Cristo diri. Pero diri akong ganahan nga Cristo jud sa may right side pag sulod nimo. Daghan kag mapilian jud mga pagkaon na sabaw, kinilaw, may sisig, may limpo tanan, tutukil. Na barato ra pod. Ilang order diri sabaw para sa tag 200, limpo 100 plus ra. So, kabata matigulang malingaw gyud diri. Ilang kinilaw barato ra pod, para sa tag 200, ilang pork and juice ra. So, basta busugan lagi namo satisfied jud mo ang pagkabusog diri. Naaran ni sa may City Atbang Torres. Atak na mo diri. Kung maabtan mo gabi. Peace out.